بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چه امت اسلام 72 فرقه سونسد چیزا امت مسلمان الله چه 72 فرقه سونسد خب معارف الهی مت بنا صحیح بس معارف الهی از منبع وحی اشیما با هر راوی کنا هر صحابی کنا اهل بیت عصمت و طهارت کنا ملن ما ينكن کنا ظواهر قرآن لن ظواهر دین پولنس با حقیقت دین پولق تو باونس پر چیزون مسلمان چیزون شو 72 فرقه سون. اما اگر گملق سے حقیقت دنبال علم کتیوت پن امت اسلام دینی مصیبت سقیفی مصیبت یوسمین ما کربلای مصیبت یوسمین ما هو دی سقای رزر چانل توز دے جونگان یلا قرائن که پتہ چھ تاریخی و خود روایت و احادیثی کنا منظور گا علم پوین سجو علوم دینی انسوك علوم الهی انسوك اهل بیت السخط و سخط تأکید بس یوتام دیو نکته چیک نکته دوم دی روایت من یرا استفاده چه مولد وفي حديث آخر سنا حديث مختصر روايات چیک نظم سے یا روایت چیک نظم سے تفصیل چی فرق سنشو اي حديث بيعمل طلب العلم فريضة دي حديث بيعمل على كل مسلم. خب دیو بیشتر غن یرا حوزوی نکته گین و غن یری غیر حوزه پون لسان استفاده چه نکته ساین لكن بیشتر غن طلبه که آغا احادیث و روایات چی بس نقل سون من غن یرا دیو علم الدرايه علم حديث يعني نكته روايات بعضا نقل چچين بالمعنى بعضا نقل چچين بالالفاظ يعني راويون روايات بنقل بچمن هو به دينا معصوم زس بي كلام بكرام خديو خير بهتر بعضا روايات نقل چچين بالمعنى زرچين يعني راوي كنت عرب بين منا پیغمبر اس کسل چی ملسد كوا انداشي چوديا رجبنا صونس كورس الفاظ بزريسه مطلب بوغان يعني على بچوكچا وهكذا معنانا الفاظ كنقل بانا صونس يعني نكتب بعض راوي كجيز روايات بمختصر كنقل بيت بعض راوي كجيز روايات بو تفسير نيمو نقل بيت لذا دون تعارض زرچمين جو روايات دنيا يوصدوك فريضة سازره يعني روايات على كل مسلم زردوك شايد يوتي يامد مثلا روايات شايد يونتين على كل مسلم ومسلمة ده نظر اغا ديو چي سونسين ديو چي اختلاف سونسين روايات دي سوالي جواب بدين غن يانا دي روايات لكنا اندازان ديو اشارة چاچين شو على كل مسلم فريضة ملز روايات ديگره على كل مسلم ملز آیا فرق يوتا ديگيس كام فرق بإتنا ممكن اراويس مختصر كنقل بس دي راويس چي كنقل بس تفسير نيام بو يعني معصوم عليه الصلاة والسلام كورس بيان بچا بس يانا يرا در اشكال عالم چي خطيب چي يا استاد چي محضر يم مثلا مطلب چي بيان بد من يلي اجتماعي يا سياسي خب يك انفارد چي جو من مختصر كنقل بد يك فارد چي چون چي تفصيل نيام بو چانا اسكيا چي چيز رو ديوس خبر فديان مختلف يونس خبر بو مختلف يوم يواجه بچين النقل بكن راوي بوس يك وقت مختصر يك وقت چيجو تفصيلك يا ديناس نازس بي مطلبو چيز معناه بو نقل بيت الفاظ بو كورز گريكسه چيز من دقيق دينا الفاظ بو قران نقل بيت نا ديو مزس بين ديوز بين كوري من الجملات بو قران نقل بيت چانا دقت وعدم دقت دون غاما بسبب رواة إن وراويون رواية معصوم نقل بتنا خد راويون كنتس بحسب نقل دي اختلافات شونشيك سونسين ديو إشارة كان دري روايات على كل مسلم يدنا يا مدنا معلومة بيامبرس وقت كسل بمد فريضة زربنا سو ملايين كوري أمت لملايين كوري أمت زربنا تمام مكلف قاما حتى مرد و زن گنگمیکا انمی گنگمیکا واجبین. خب یانگان یارم اسنا پسی نکته که لغت طلب علم دنیا شاید انیونی کا واجب نیچه میونی کا واجب چه مثلا علوم دنیاوی مثلا انیون گاما دکتر چار گوشینا انی گاما منا انجینیر چار گوشینا نه اما معارف دین چی معارف دین اصول دین مخصوصا اصول دین چیزر چنگانی هست
أصول الدين تقليديين يا غير تقليديين؟ غير تقليدي مكلف قاميكا يعني بوتسابو قاميكا تشينشو واجب إن هر एक البته كوري إمكاناتي حساب علم توحيد وعلم أصول الدين حاصل با كانت دلتوز دجو دي قرائن قاميكا أنا بتاچت كديم فريزين سوك شرعي وبرتمام أمة إسلام هر بالغك ودرغن يرى جامعة من يردي مطلب بچيك بس ميون لا سمجائي بارغوز کہ علماء غیر علماء فرق بچین علماء انکم متخصص مسائل الدين اما ينتن غیر علماء کسان واجبین علوم دین حاصل با ایران دکتورین ایران انجینیر ایران ماسترین ایران سوینا اسمت کہ غنیری شاید لینچ یدیو سمت چپو نا غتی کا واجب بن متا اغشق پیود دے اغشق پرنم مسئله گرگوست متا سوال تاید درنا الحمد لله واتساب برکتی کا ما أنا كنت هم تسويت بشق ولا ساتري ما تشوفه درنا سيدا هنا مركزي كجوسات بعلماء لا أنت سوال تان شون لا أنت دي أبو جبا ترين دكتورا تبى تناس 5 ملي تقدر هذا باشا سوال تان سه باشا بسان دله ده سوال شو ينتي شل لا يمكن ده أخون شيء شك شيء آخر دوني كن استفادة باشا ينتز دير سوال كل شيء مرا بيجي دارك مشكلات دارك سوس حل باميز في مسائل مركزي كالشين حوزة قوم حوزة نجاف زربي مركز نيكا علماء نيكا أما नहीं कि थोप पे मसाइल काम है शायद दूसरी सोच जो मैंने यार माशरा शेष पर गोस सहूलियत सोच दरे सवाल मतराबा नहीं खुंतेस चाह तलब चीक नहीं बचा जो मैंने तأकीद बार गोशन माशरा अजीज़ानुन यंती माशरा यंती उलोनिया मौसम रुगुल लगाता काफ़ी मैंने यार माशरा दल बच्चों दे जवान सा मस्जिदोनिया जमसों से جوان سجو قرآن مقابلة تلاوات وغيره ومباحثة بچا رسالة چونسه يا مثلا أصول الدين كتاب بي كتاب چونسه بحث ومباحثة وتعليم علم خلاصة دي نكتين طلب علم روايات أحاديث عندي حساب تأكيد چونسيون برای اینکه چین من سوک متن گنگمی کا واجب این سو سرما چونسه من اسپرامت علماء که علم طلب بچو واجب من غير علماء كسان واجبين البته هر ایک قرآن خوری قدرتنا امکانات حساب دو نکته چیزی نکته دیگر دی جمله خیلی معنای الا ان الله يحب بغاة العلم چیز مالین خیلی یک معنای عرفانی سایون چندیا یک معنای اخلاقی و تربیتی الآن يعني تيم أداة تنبيه توجه زربة صواشك مانا مهم مطلب تيجين ديو تين جو خداي ذات بس ارقلوك جغد له طالب علم ولا طالب علم بكان لخداس ارقلوك جغد نكتك هاتي غاني ارادير ديك أسال بغانا استفادة چين يك نكتة چين که خداس طلب علم بکن لرگلوک جغد مول بنا چیز رین خداست وقتی که ذات چیگا انسان چیگا کوئی لشی مینا خدا ارگلوک جغد انفاق بکن لکتو زرنا جامعه غریب لا یتیم شارگو تارگون لا مدد بکن لا خدا ارگلوک جغد کتو زر بنا چیز رین یک معنی این که خداست کوئی انفاق بس پیلاس بوله چی بچین برکتان چین ارگلوک جغد بنا چین يعني خداي حماية دوتين كوا خداي توجه كيوتين يعني دي إنسان بلا حوصل أفزاي تعال زرد كرا ميونس قدر بوس يا ما بوس كرز خدا تحت بلاس ببين دول خدا كري كنزايات خدا كرز كرا إنساني كسرتا با گناه غار إنا غنيرا سرتا با تقصير وقصور إنا دي مختصر كردي انفاق ببانا خدا's كري كنزار شخصي ودينسو دیو دی جمله کرم من ایران طلبات چین هاد حوصله افزایی تامی و هاد همت تامی کسل چین دی جمله کرم من ایرز همیشه ذهنی آجاق چه یعنی من ارگو بس خوش خط کسبریزه ران دوپی مطالعه تامی کمره کسبریز جاق چه
याद दहानी अला इन्न अल्लाह युहिब्बु बुगातल इल्म। हाँ दी मुकाबिला यारे जर अला इन्ना फितना फसाद बखनुन ला युहिब्बु बुगातल इल्म। मुआशरे ओदे शैतानत बखनुन ला युहिब्बुन बुगातल इल्म। को सही आलिम सही तलब इल्म बखनलर गलूक्स निजक पर जाहिलुनी अबू सुफियान चुकसून अबू लहब चुकसून हमेशा बा अलीना मोहम्मदना हसन हुसैन जहराना मुकाबले खनु सुन min وقتی که پسپون با مخالف چانه جنما مخالف چه چوچان عجب چیک منجو چیه مخالف سونسین خب دی شخصیت بو عالمین دی شخصیت بو عالم ربانین زریرس و عالم ربانیز کنتان هات بسپره تانچه من خب کنتان هات بسپره مطامنه نتیجه چیه خب دیو دا چوکو پتانسه زر چوک نکتو نتی مدول نیچی برگوز kwa kulia kwa sansman chik kwa sam control chik چجو برگوز ده چانه مازوم ده تکر سونده معاشره یعنی ایتو جاسی ده ابو سفیان زندگی بر خاتم المرسلین یا مجان تاندوک سے آخری که رجگی کوئی جیمه که لبنانی یاد تاریخ هم نام اسلام چونس بین ابو سفیانیز جیمه که رجگی همانا और दूसरा जालिब यो तारीख ज़बरदस्ती बस जनाब अब्बास नया शख्सियत खची क्यों से ताकूंगा मैं तारीख़ी कुंतम युल्ची की शख्सियत इन मना सुशस पर चुदे वो यूं वो शख्स में ईमान क्यों चल लबन क्या ख़त्म बचने इसमें अकाज़र क्यों नहीं ज़र राडगी कोर देगा ख़त्म बेत पैगंबर फ़िक़्बो हिल्म अशिफा रहमत अशिफा चुप चुप शख्स कत हालात पिछड़ने دهنا زندوق تاريخه ترى مرز اسلو أشهد أن لا إله إلا الله إيش بو ما زال بدو زرام من دي تطوي كيون جايا وأشهد أن محمد زربان جسوم اللهم صل على محمد وعلى وما تيجي فاسبونتو دي كا معناته أمر تاريخ يعني ما تيجي فاسبونتو بيغمبر دانين سوا يعني ما تجا ما بتصير كو خدايش دارينجان هو فرستاده خدا مثل معاشره انقطع سوسو اسکه چیز رو ما مجتهد لن یا الله من الجن تسون ما زرو کو مجتهد لن ما جا ما مباحث من جو ما سام 20 سال حوزه اندوکس من کجا 20 سال چیزونی کو مجتهد لن چیک دو ضرب من انقطع چی اون چی ابو سفیان از رجگی دیگه کوره و زنا تره مرز اسلو و اشهد ان ايش بزربة آسانة من جزء ما فطرت بس قبول بده أفي الله شك فاطر السماوات والقرآن ما بيده خدا يبغى من الشك تيمه لكن بارتينا مصلحتنا اقتدار مينا نا ما تي أتابع شوز بسهين زين شيء جم جهود تانس پیغمبری مقابله نتوحيد بو من سوق أصل بو أصل مشكل بقارت من سوق تسليم نبوة تسليم حكومة وولاية دي ولايتك جنگ پوچھا چوگا ما چین تسلیم حکومت اقتدار داره ولایت فقیه مثلا اشکال تان ده اصل اشکال تان می وجه بکران چین تک بس من الزونه کتو آخری که لقچین اقتداری که دی جامعه اقتدار بسوی لقتو یوم روشین ها ولایت فقیه کتو صحیح چین کتو جنا باقی همه اقتدار سب کلا چی سر گوز اقتدار پرگاما سورتت پر گوز كان دوبة كون أرنا درنا شغبو كون استدلال كون اصطلاحات كون جنگ وجود تو مباحث بس بالآخرة ميك بحثيها شبه جلوس ده ونميدنا ولاد فقيه بقى با إنسو جمع إنسو أمنسو ني غتا غتي جاي كارم بس دوكشي غتا غتي ده تاريخي كدوكشي يا أردر مهمو باو متاشي ني جنگ وجود أما ديك جاچين كان إيدو جاكسي ده شو ديان دي جملة يد ألا إن الله يحب بغاة العلم نكتة مهمة أهل علم أهل معرفة هميشة معاشران مظلوم له شيء هميشة معاشران أقلية له شيء حق زر كان لا وكوا حوصل أبزاير روز كوا معنوي مدد روز معاشرات مدد بچمين سياسي مشكلات چچين اقتصادي مشكلات چچين سماجي مشكلات چچين اقتصادي مشكلات أنا پتہ ہے اقتصادي مشكلات بچين
قديش من سوا ملسجي باحث صنصي طلبات شيء إشارة بد زر الجمانة دي وجوهات الشرعيون قار كرد بمد أنا ما نبغى شامل زر خب دي سؤال بيود معاشرة خب وجوهات الشرعية قار شامل خب معلومة دي ایک سیستم چیه دنگالی جامعه دی سیستم بو آیا درست اینه امین غنی رفتار گوس خب جامعه دنگامی نظم چار گوس جامعه چه نظم مچاین برای اینکه علم حقیقی علم ربانی زرکن عالم الله من مومک ہے بشان تمامت ٹھیک بس کا تو زیر نمی الله ٹھیک بس سمجھائی کا تو بنا دی مشکلات گاما چیزا چاین حل چاین نی مومو میزر چوچا ديانا كنتي دي بارتي بازي حسابي كزرنا اهلا وسهلا دي كدو منا اقتصادي فشار بس تهلا دنا يوم فشار چي فشار اجتماعي من منبر كما تيم ما تنسبيرا شو دي كل يرى رمضان جماعه سنچيون دنا محرمي جماعه چكسوميون لكن يرنا غير تبليغ بد دنا الحمد لله درنا نماز جمعه اكسام اني ليدر ترویج سونسد رئیس سونسد دیشتیگم خب نماز جمعه کمان یاران تیم چی ماتانس محرم یاران خاصی تیم چی ماتانس یاران زربنا ما مثال تانسی نا یعنی یاری دیشتیگی حالات بو چانه یارز گار زرد دیو چیه ماتان ما این تیم چیه یاران دیام دل نما کیوں ما این مثلا مثال نه خاص چیزی زرمن دنگا دست عام زرد برای اینکه دیو یک سیستم چیود اقتدار چیود اقتدار پونیز حساب شده سیاسی اجتماعی سماجی اقتصادی دون گاما حساب شده کنز پشت پرده دکسه کنترل بد کنترل بانه چیسون انسانی که واقعا دنبال حقیقت یوتام برگه چی شد که مظلوم چه چانه مظلوم چانه چی انسان گیسد سی چته نلیزا اکثر معاشره زرد و مهمو تعلیم زر بجان من آغاشق تابته کلی لاشید بندون رجال الحمد لله رای زندگی دی آقا شغونیم مشکلات من دو دی مشکلات و مد نظر جاقسه وقتی که 14 سال دنوگنا من یاری ائمه معصومین نیست دی حساب بسه زور تانسه روایت حدیثی هم تأکید بسه یاد علم طلب بشه معاشره مرتشی گنتس لذا روایات نیونچین دی عالم رزق و روزی که چیود تضمین سونسیود رگم تا یاد بینیانیز که باریم دعاء بتزرد فرشتون كوي بارا دعاء بد يعني شي يعني نم نسايت بمخلوقات قما يريب حيوانات يتزرين يعني سيري حق دعاء بانا فرشتون سان يري حق دعاء بانا چه زرين ودي من ده سمپو دي پارتي بازي بكندي جاهل سمپو لهرز مرتوس ينا حيوان بكندو سيود نم نسه كائنات قما حيوانات كانت سے جنگلات پہ وحشی حيوانات قواتان سے سمندنا يوت بي دي حيوانات قامة حتى فرشتون السان يران طالب علم جبت درود تاعد صلوات تاعد يري حقا دعاء بت ني خدا وند متعال يران رجلو شبت وخدا خلق بس بي تمام موجودات قامة يري كجبت رحمت وصلوات ويري رزق وتزمين الزرمن دون قامة شيء مسين دي رواياتون برای اینکه معلومه امام صادق خاص شاگردون همیشه مظلومیت بین امام باقر خاص شاگردون چیت بین معاشره مظلومیت بین امام سجاد و امام القامه اما ای باقیون اقتداریت کنون امام شافعی امام حنبل امام مالک امام فلان مفتی فلان خوانا در آل سعودی مفتی نرتشیده سامسك امکانات سامسك اقتدار بيننا سياسينا اقتصادينا سماجي كره سالم جامع سمچو مسجد الحرام يا مسجد النبوي صلاة التراويح تانچا حافظ القرآن اما عالم درباری چانا بله مانا بالکل سيد ملكة تمسي جاقچا اما ایک قطیب زربیول پا آیت الله نمیرتوس ایک عالم چی بین سے حق اس پر روزر بنا گولی تان سے زخمی بسے ہسپتال انگین پا جاق سے دکنے جیل جاق سے آخری کا با شمشیر سر از بدن جدا بس خودون شیعه اقلیت کری یول پا که آل سعود یول پا
أقلية شيء أقلية بناسان أكثر شيعة دي أقلية شيعان قالوا ما تقييم دكان دي شيء اعتراض بس يا تقييم منا كوري مجتهدين منا كورا عالمين منا كو تشخيصهم ما تسمى تقييم آخر شو فريات شيء نبارك كورس مولد بده آية الله شهيد باقر النمري كليبون ينتلتاش ده يوتيوب عن تبجين آخر تسمى تقييم مثلا كنتين لازم غتا شيعة وتسمى تقييم ودون من چند مجلس نتا هر چیز ظلم هر چیز تک چیز ظلمه دست به روز اسپا حکومت وقت لا دوستان صبر ماسون چه ضربانه مشکل بچیاد دی فرق چیک پوست رینگ فریاد بس دیو که تو چیک بس کوئی کا سزا بتا ما باقین گا ما عبرت چجا بس برخورد که تو ما بنا قوم پو ما نگیت سچین لذا دی تو مظلومانه طور پر چی بس شهید بس هكذا غني يعني تاريخ علماء ربانيين تاريخ يود هميشه مظلوم هميشه كون يخون متحركه دين الاسلام كون شي بس شهيد اول تصون شهيد ثاني تصون تمام متى من يريد انا دور عصر بكوريا يود شهيد باقر الصدرنا كوي معززه مكرمه ستريمو بنت الهدى دي شخصيه مسكت شي صدام شهيد بس در حالی که عراق دوما احتیاطی انگا اما جی مرتب سے خود مراجعون کنتا انگا اما آقای خوی گواتان سے تقیہ اما دی فقیه بس قیام بس سيدة ملس حزب بعث حزب كافرين حزب بعث لتعاون تاما حرامين يعني صدام چیزون زوني كري شهيد بس كان تشينجو روايات احاديث يا ولد الا ان الله يحب بغاة العلم دي عالم ربانيه عالم حقيقيه وقت کو سمجھائی چارگوشین نه ایران سمجھائی چارگوشین دا تو کی دنیا داری بکن عالم چلدن یرا ما چا مشکل مت اری زندگی دولچین اما اسكي هيك بقول متي اصطلاح تاعنا اشوف فركه لبنا حساب كتاب لا تامر وسيا يا دوتك مال امام زوسبين دوتك يرز تعليم زسبين شي خاصو من ينا اسبوني خاصو شندوي خاصو يولي محول خاصو جواب تامر وس تانا اگر علم الهي علم اهل بيت علوم آل محمد عليهم الصلاه والسلام دي معارف الهي سله صحیح بس یوں سے معاشرہ يرس وان يرس تبلیغ ان شاء الله خدا توفیق سونشک تبلیغ با میون لحقیقتی چوس پو چوچوک سے حقیقتی بیداری رو لکھوما دیتا نگان را آپ کو مہنگا پڑے گا زرچین اردو پونیس نظر بتا سنگین ہے حزینش سنگین ہے دیگه جو سستا میں دیرا یرا چھت یرا گران یرا مشکلات ني يران چل گوشين يران يري سنين با اتنا ايمان اتنا معرفت كدي روايات ان يران يري ايمان بتقويه من ملك الا ان الله يحب بغاة العلم يران طلبه وخص قد يري تجو يران بغاة العلم كتل دنا حقيقه دنبال العلم قد يدنا ودنبال معرفتنا يران ان شاء الله مصروف كنا خداوند متعالس كري محبت بو كري رحمتنا شفقت بو من يريكا هميشه شامل جخشين يا نكتة دي كنا استفادة جدا جملة كنا ألا وإن الله يحب بغاة العلم من يري مؤمنات لسان دي تربيتي نكتة ينتي معاشرة ينتي يلبا ينتي محلة ينتي دنيا ينتي خاندان كتو طلبة كتو الدنا علوم آل محمدي زحمة بس التعليم زر كان شكاتول دنا دو ينتش تسمت ما سمشي ده أتون لا ده أمون لا ده خاندان لا كي بتساجك بو دكتور دان بتساجك بو إنجنير دان بتساجك بو شغل بزنس ميل دان دي بوتسي تنخيات 80,000 70,000 تنخي كمان بتساجك بو شغل تكدار دان لاكوي كماي به يود ده تسوق معاشرة قام مدنا كشيء سوتش بيد يا ما نقال ما فت كان بو شون كان إيران لا صار نجف سكة تعليم زس خب تعليم زرع عالم چلانيوس وحرامين دو تشتوين دو سامين دو ينچين دو ينچمن زس با پچيگا زومت پچيگا زومبت خاص طور پر كوري خاندان لبرگا زوم چمين كوري من دنا پاسپون سومپلا كوري دنا نامي لزوم چمين چه زربن ابو سوز زس ده مقايسه كتبنا ده اتنامه سنبتان دي بو سوز پنيكوت ما شاء الله
یا نوکری سون 1 سالی نوکری بس در ناودن در اپو اپی من هر حج زیارت ل 14 معصوم زیارت لتان در آن یری جوان کچیک دوک عجیبه اسپره هم من انتا خورز باستون مبا و چه باستون مبا این زربانه باستون کلیا بیت با ناس نی تمنیت ناس ماری در اپو اپین ما زیارت لتان بین شخصی نه ایمان نه شوق اما این شهر کو بچو عالم دان خان بچو خودگار زیارت لتان وكنا كل زندگی نادول بمت كان ممکنه بعضی ملچک هچی که معرفت کم یاد کن معاشره دی بچو من استثمت رکت هما ابو تو چی میگن یوما نظر یوما ما شاء الله بله كان ديك دي روايات بس تأكيد بأنني يرى مؤمن الله ألا إن الله يحب بغاة العلم دي طالب علم بولا دي علوم ومعارفة إلهي دي عالم دي طلبة خداز غلوك جاقبتو نيغاني يرس چي بارغوز مانا بطريقة ولا كوار غلوك جاق بارغوز كوا مدد بارغوز كوا احترام بارغوز مانا قدر بارغوز خدا لا سجدت عمرغوز خدا لا شكر بارغوز مانا يري ناقبا أنا مانا يري خاندان أنا عالم چي قتل داني يونسدنا ينتان سوين من جو ينتان خاندان أتاپنا چين من ينتان فلانی پا فستانی پا یاد دادی چیت بین زمیندار یا جو زمیندار خب در الحمدلله ینتی خاندانه نه خدا خوش نصیب سونسه چیک عالم دانسو یا بسم الله انشالله سلسله شروع سونسه دکتر از که دی عالمی بچوسا عالم دانچین کوی بچوسا عالم دانچین نیرا اپو اپیا خدای رحمت نه خدای برکت یاری خرایون سینچو یاری بوتانا یاری بوتی بوتانا یاری میراشیک دیم علماء دنين چچين چوب و خدا له شکر بسان دیو بدر اپو اپی تامن خاندان لساین بلکه محلاین بلکه یولپلین در خمین پونیس فخر بتمت خمین پی یولپونیس چی بچین فخر بچین که الحمدلله خدا از نه یری خرا ماچی یولپانا روح الله الموسوي الخميني توس مجتهد چی دانی یونزره فخر بچین خدا له سجده تانچین بلکه ایران قوم بس فخر بد من ایران یول پن بلکه بلاک پن بلکه دشتگز فخر بارگوش الحمدلله ما چی دی علاقه من یری دی یول پنه رجال علماء طلبه بدن نیوس زربی فخر بارگوش ها مشکلات بیاد بالاخره اختلافات چه بعضی مالسکه چیگه بالاخره معصومي دور من ده غير معصومي دورين علماء سوسي نظريه مزومبا اشكالات چه دخل لكن ام مثبت پهلو لان التارغوس فقط منفي پهلو تا ملتا كان دي روايه شريفه كان الا وان الله يحب بغاة العلم دي روايات بكنا دي نقطه استفاده چه خدا غلوك جقنا ماري رسام چي بارگوشين تو علم غلوك جقچا عالم سان وطالب علم سان يرس ارگلوک جاخچا محبت بچا چونکه این انسان محبوب خدا انتو ده ان الله يحب زربنا خدا چسون ارگلوک جاخن سون دی انسان پک طالب علم اینان کو چسون محبوب خدا سون محبوب خدا هر مؤمن اس محبوب خدا لچی بچین ارگلوک جاخچین معرفت وقدر یودنا لهذا دي حديث شريفه دي نكات كتشي متى روشن سون صلوات شمال شيء اللهم صل على محمد وآل محمد. أما حديث ششم روايات بيومت عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دي روايات بو دينين تكميل شجمين فقط إشارة بيت دي روايات بو روايات ششم وده كان روايات هفتم شاید چند روايات يوتين موضوع التفقه در دين توز جدان سقبا چیت بین روایت موضوع پیت بین طلب العلم لذا دیان چون چیک بحث صونده العلم زربنا مطلق علم زرین چوگا یا علم دین زرین چو داره کلیا روایات دیگریم من یران چیک بس اشاره یومد که اهل بیت زور دانسین تو چیکا جو تفقه در دین کا
خب اجمالا دیکه غنیرا مختصر وقت بو دیکه یاد بنادیو زرد تفقه در دین چی زرین، تفقه قرآن چی زرین، طلب العلم چی گیود تفقه چی سانیوت انسوب. اما مجتهد فقيه چه فقيه زرين زربنا برای اینکه کوز عمیق استدلال نیم بو ریشه یابی زرچنده ریشه یابی بسه مسائل بو کوز چی بید حاصل بید چانا تفقه در دینی که اهل بیت زور تاسین تو نی داران تقبض اسبی حدیثنا درسی دیرین ملغا آینده یا چند حدیث نیر بحث بچین ایتو شخصی عزیزانون من یرا موضوع نیستونی موضوع چیک چیک طلب علمی که و موضوع دیگر تفقهی که طلب علم بو مطلق سون تفقه بو ما کنتس قید تانسم ولده تفقه در دین زره التفقه في الدين نی دین انت تفقه حاصل بشی. خب دیو اسنا اشاره بده انت خدمت لا دیورجت مرجع دین یا بهتر فرق لنده پیغمبر خلاص نعمل یده امت موسی امت عیسی و نی امت بسان چیشا چین امت موسی چی سونلو 71 فرقه امت عیسی 72 فرقه و نی امت بو 73 فرقه. دي روايات بو معروف رواياتنا البتة سني شيعة قامش قرش بعض علماء إشكال تنصير دي روايات بو أصل هذا السند مشكلة شد بي إشكال كان صايود دي روايات بقى لكن ظاهرا روايات مقابل قبول علماء شتها سني شيعة علماء قامش اور حقيقة بس استند تاريخ حقيقة بس كأمة إسلامية فرقة هتشيك صون. خب دي فرقة چه سون سنزر بنا در حالی که دین پو چیک چیک پیامبر پو چیک چیک کتاب پو چیک چیک تفقه پو صحیح مچانا تفقه پو صحیح مچانا نچانا مصیبت پو کرنے ہوں تو گنے رہا منا طلب علم ما بس بکسان یود مشکل سب سے پہلا مشکل پچین منا علم طلب منا مابا دنیا تلجا کھور بنا دیکھنا علم طلب بس پو سان دیکھ چمین گنے رہا علم طلب بس پی علاوہ گنے رہا چی شار گوشین چو تفقه چار وشین تو مسائل شرعی تک بسه بله لختو کیون چه فرض بود در اینگانه یارا به عنوان مثال چکت دانه دیا رمضان اینگانه یارا تجربه چندو ده توز دجو رمضان یومنا دی مثال پر نتیز دینی بحث بو ختم بید یعنی تمام زحمت تمامت دی مثال پر یک مثال نمونه رمضان یومنا یاری معاشره چی جو سبسه زیاده مسائل قصر و تمام و روزانه قصرنا ما سوال تاید. خب اکثر معاشره انگار تجربه سونسه دین تانسا که جو باشا انگچستی مسئله تریس بین انگچی فلان آغا یاری پیق بقصر چیزن دهنا فلان شغل تریس بین نه پیق بقصر چیزن یاران روزاتو با واجبین یاران روزاتو با حرامین جو چی جو انگچا مقلد آیت الله فلانین آیت الله سیستانی راهبری مقلدین. خب رساله که یاد ده اما ای عالم پوز دی شارگول زرچه کنان روزه دکپا ینچمین که قصد ای عالم پوز زرچه کنان روزه دکپا واجبین چند دی شارگو اوام تلتشی دی من اردام چیک سنباتم دی اوام پو چی گو ای عالم پوز زرچه روزه دکپا حرام سون باطله ایمان مانگین ای چیک پوز زرچه واجب روزه دکپا انگا چی بو و چی سون سندیو چه سونسی آخری کا یعنی شیک دیشیک سان شاید جو آخری کا مجبور سون ازر بنگاز و عزیزان ینتز عالم گامی کنه ترین ما دوک شیک رای حال شیک حقیقت ینتز عمل کتو بچین ینتان ینتی خدای برلا سون سلتا شیک عالم هوشار عالم چی سدوک دیلین پن خمسی مسائل صحبت هوشار سدوک اصل تمامی خب بالاخره تخصصه مثل دکتری مثال یاره دکتر گامی که کورن که دوگنه یاری بیماریو حل چچمن ده دکتر نه سانجو بچنده اد بیمار دی دکتر بچن کوزر اپریشن باروشین اچارک چانا اکسرک لنه من اپریشن باروشه بیندو یا عجیبه بهتر چینجو من یاران نهازس بین بهتر این که ینتز خدای کرد یا شخصه راه یعنی حساب تحقیق باشید بین علما حاضرین موجودین علماء صحبت هوشیار کسودک دیا چیک چیک اکشل چیک کلی جیمان تاسه مهربانی
يرز غازر جونا تبا بياق بقاسر بيا تمام با روزا دوغا يا مدوك يا أنا دول غما ترين ماما مدوك شيء أنت عمل بنسونشي إن شاء الله ينتا ديو تيجين ديو تشينج سبيرو دي كيوت سبيرا دي كلام غانيرا وديو معاشرة سان ديو غوشين شيء ينتا عالم اختلاف صوصين مسائل شرعية خو مشكل بدو يدي مشكل جيك تفقه شامل एक आलिम चीज इसमें ना शख्स में दिया रिसाला लचिकता से मुतालिक तां से यूं से एक आलिम चीज सोच से मना ठीक बस खुश दिया मसला ची बसत मुबाहसा बसत तदरीस बसत मुताला तां से तहकीक बसत खूब खुआचियत ये मसले का ज़्यादा अबूरियत छाना नजरेंगी सोंदे एस ज़ाहिरी नजर चिक बस पा या जो यरा मना चींजू यारी फिर पकासर यरा जगमान इस बार करगिल ले उम्मतुक यानी يرى مسافرين ايه عالم بسون ستحقيق بس يوم من الأمر يرى لو تامن كارجيل لجوز بعض عندك سه ما تنقل لي مت بودك ده أنا هنا يلا نانكاما كارجيل لسام شو بس يود إكا ديرك إكا كمريك إيس شون لتعليم مينا وبهرام هنا تشين يوم متسو وتشين يري نيات من بابا ناس شهر كارجيل كسان زندگی بين يود زندگی بس ناس إمكانات وشو يود تيا الآخرة شهر كإمكانات يود فروني تعليم بزنس لاز واز خب نيدو لقصد توتن زرشين قصد توتن سو سے 6 مہینہ کم سے کم زری در بعض مشترک کچی و یرا لور چو انتو لوغا انتو کچیگا دران زرچه یرا مسافر چانا چین انتو گنی مسئله تفقه ما چانا ني اختلاف كدو چانا مشكلات كدو چانا چيوت طلب علم تا بچو تا كافي من طلب علم على وغن يران چو گوشن تو تفقه در دين تفقه يعني مسائل بو دقيق وتحقيق نيمبو حاصل بچا وتفقه بدنا احكام فقه لسان فقه من تقصده احكام دين فروع دين حلال حرام مسائل دقيق انسان لا حاصل با ضرورت يتبنى أهميات يتبنى تفقه وفقه اصطلاح صون إن شاء الله دي بحث بومتس هفتها عنده إذا ما تمت خدايا بحق محمد وآل محمد ما تبع ما توفيق علم وعمل شاز دبوس